अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास मौजू लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बाबा बुल्ले शाह का मशहूर सूफ़ी कलाम मुँह आई बात न रहंदिए पेश करूँगी। इस कलाम में गहरी रूहानी तालीमात हैं जो हमें अपने अंदर झांकने और ख़ुद को बेहतर तौर पर समझने की तरगीब देती हैं। बाबा बुल्ले शाह के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह अंग्रेज़ी अदब विलियम शेक्सपियर और उर्दू अदब मिर्ज़ा गालिब का तज़किरा किए बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता, इसी तरह अगर पंजाबी अदब का ज़िक्र किया जाए और इसमें बाबा बुल्ले शाह का ज़िक्र ना हो तो अचंभे की बात होगी। व्यूअर्स, वीडियो के आगाज़ में मैं मुख्तसर अल्फाज में बाबा बुल्ले शाह का तारुफ़ पेश करूँगी। ये तारुफ़ नए आने वाले व्यूअर्स के लिए है। रूदे कौसर चैनल के व्यूअर्स में नौजवान और स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। उनके लिए ख़ास तौर पर मैं वक्तन फ़वक्तन सूफ़ियाए कराम का तारुफ़ और हालात ज़िंदगी पेश करने की कोशिश करती हूँ, ताकि हमारी आने वाली नस्लों तक इस पैगाम को पहुँचाने की ज़िम्मेदारी को अदा किया जा सके। व्यूअर्स, बाबा बुल्ले शाह 17वीं सदी के एक अजीम सूफ़ी शायर और फ़लसफ़ी थे, जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था। उनकी शायरी इंसान को ख़ुद शनासी यानी अपनी अंदरूनी हालत को जानना, रूहानियत और मोहब्बत की हकीकत को बयान करती है। उनकी शायरी आज भी हमें वही रूहानी पैगाम देती है जो सदियों पहले था। बाबा बुल्ले शाह के कलाम ने लोगों को खुदा शनासी, खुदा की मोहब्बत और दुनियावी झगड़ों से दूर रहने का दर्स दिया। व्यूअर्स, मुँह आई बात न रहंदिए में बुल्ले शाह रूहानी हकीकतों की बात कर रहे हैं, जहाँ वो बताते हैं कि जब इंसान सच्चाई और मार्फत को पा लेता है तो वो बात दिल में छुप नहीं सकती। ये कलाम इस बात को ज़ाहिर करता है कि खुदा हमारे करीब है, हमसे जुदा नहीं, मगर हम उसे देख नहीं पाते। और जब हम हकीकत को पहचानते हैं तो दिल में छुपी बात बाहर आ जाती है और उसे छुपाना मुमकिन नहीं रहता। कलाम की रोशनी में ये सच्चाई भी सामने आती है कि दुनियावी झगड़ों और बेमकसद शोर गुल का कोई हकीकी मतलब नहीं होता। जो सच्चाई है वो अंदर की है और उसे ही जानने की ज़रूरत है। अब मैं आपकी खिदमत में इस कलाम को पेश करूँगी और उसके बाद इसका तर्जुमा और ख़ुलासा पेश किया जाएगा। आइए सुनते हैं। मुँह आई बात न रहंदिए, सच कहवां ते भांबड़ मचदा ए, झूठ आखियां कुछ ना बचदा ए, जी दोहां गल्लां तू जचदा ए, जच जच के जीबा कहंदी ए, मुँह आई बात न रहंदी ए तिलकन बाजी वेड़ा ए, थम थम के टुरो अंधेरा ए, वड़ अंदर वेखो केहड़ा ए, क्यों खलकत बार ढूंढेंदी ए, मुँह आई बात न रहंदी ए। एक लाजम शर्त अदब दिए, सानू बात मालूमी सब दिए, हर हर विच सूरत रब दिए, किते ज़ाहर किते छुपेंदी ए, मुँह आई बात न रहंदी ए। असां पढ़िया इलम तहकीकी ए, उत्थे इक्को हरफ हकीकी ए, होर झगड़ा सब वधीकी ए, एवें रोला पापा बहंदी ए, मुँह आई बात न रहंदी ए।
शोह बुला साथी वख नहीं, बिन शोह ते दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं, ताई जान जुदाइयां सहंदी ए, मूँ आई बात न रहिंदी ए। व्यूअर्स, मुँह आई बात न रहिंदी ए का मतलब है कि जो बात दिल में आ जाए वो छुपाए नहीं छुपती। बुल्ले शाह इस मिसरे में इश्क और सच्चाई की ताकत को बयान कर रहे हैं। इंसान के दिल में जब कोई गहरी बात या एहसास पैदा होता है तो वो उसे अपने अंदर नहीं रख सकता। उसे बयान करना ज़रूरी महसूस होता है क्योंकि वो दिल की गहराइयों से उठती है और दिल की बात हमेशा रास्ते बनाती है। बुल्ले शाह का पैगाम इनफरादी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का है, चाहे वो किसी की ज़ाती या रूहानी हकीकत क्यों ना हो। ये मिसरा लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करने और अपने अंदर की सच्चाइयों को दुनिया के साथ बांटने की हौसला अफजाई करता है। सच कहवां ते भांबड़ मचदा है, झूठ आखियां कुछ ना बचदा है, जी दोहां गलां तू जचदा है, जच के जीबा कहंदी है, मूँ आई बात न रहिंदी है। सच कहूँ तो हंगामा बर्पा होता है, झूठ बोलूँ तो कुछ भी नहीं बचता। इन दो बातों में कौन सी मुनासिब है? ज़ुबान समझकर बात करती है, जो बात दिल में आ जाए वो छुपाए नहीं छुपती। बुल्ले शाह इस कलाम में ज़िंदगी की हकीकतों को बयान कर रहे हैं, जहाँ सच बोलना आसान नहीं होता। जब इंसान सच्चाई बयान करता है तो अक्सर माशरे की जानिब से मुखालफत का सामना करना पड़ता है। सच कहवां ते भांबड़ मचदा है। भांबड़ पंजाबी ज़ुबान में उस आग को कहते हैं जो कि एक बड़े अलाव की सूरत में जल रही हो। ये लफ्ज़ आम तौर पर किसी बड़े शोले या बहुत ज़्यादा आग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें से लकड़ियों और शोलों के जलने और भड़कने का शोर भी शामिल हो। बाज़ औक़ात इख्तियारन किसी बड़े तनाज़े या फसाद के लिए भी बोला जाता है। सच कहवां ते भांबड़ मचदा है का मतलब ये है कि सच बोलने से मसाइल और हंगामा पैदा होता है क्योंकि सच्चाई लोगों को कबूल नहीं होती। इसके बरक्स झूठ आखियां कुछ ना बचदा है इस बात की तरफ इशारा है कि झूठ बोलने से वक्ती तौर पर मुश्किलें टल जाती हैं, लेकिन झूठ की कोई हकीकत नहीं होती और ना ही इससे कोई देर पा फ़ायदा हासिल होता है। झूठ में कुछ हासिल नहीं होता और वो तबाही का बाइस बनता है। जी दोहां गलां तू जचदा है। इन दोनों सूरतों में इंसान सोचता है कि कौन सी बात ज़्यादा मुनासिब है, सच बोलना या झूठ। लेकिन बुल्ले शाह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जो भी ज़ुबान से निकले वो दिल की सच्चाई होनी चाहिए। जच के जीबा कहंदी है का मतलब है कि ज़ुबान बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करती है कि क्या कहना है, लेकिन दिल की सच्चाई हमेशा गालिब आती है। मूँ आई बात न रहिंदी है। ए तिलकन बाजी वेड़ा है, थम थम के टुरो अंधेरा है, वड़ अंदर वेखो केड़ा है, क्यों खलकत बाहर टुटेंदी है, मूँ आई बात न रहिंदी है। बुल्ले शाह की काफ़ी का ये हिस्सा एक गहरी रूहानी हकीकत का इजहार है, जहाँ वो अंदरूनी तलाश और सच्चाई के सफ़र को बयान कर रहे हैं।
اس کا اردو ترجمہ اور تشریح اس طرح ہے کہ یہ ایک دھوکہ دہی کا کھیل ہے۔ ویورز، تلکن بازی بیڑا یعنی ایسا کچا صحن جو بارش کے بعد کیچڑ سے بھرا ہو اور جس پر چلتے ہوئے احتیاط کے ساتھ پاؤں رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں پھسل کر گر نہ پڑیں۔ آہستہ آہستہ چلیں، اندھیرا ہے۔ اندر جا کر دیکھو وہ کون ہے، کیوں دنیا اسے باہر تلاش کرتی ہے۔ جو بات دل میں آ جائے وہ چھپائے نہیں چھپتی۔ ویورز، بلے شاہ یہاں روحانی سفر کی بات کر رہے ہیں، جہاں دنیا اور مادی زندگی ایک تلکن بازی یعنی ایک دھوکہ دہی یا فریب کے کھیل کی طرح ہے۔ انسان دنیاوی زندگی میں الجھا ہوا ہوتا ہے اور حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ اس راستے پر آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ ہر طرف اندھیرا ہے، یعنی سچائی چھپی ہوئی ہے اور فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔ وڑ اندر ویکھو کیڑا اے کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنی روح اور حقیقت کو تلاش کرنا چاہیے۔ دنیاوی چیزوں میں خوشیاں اور سچائی تلاش کرنے کی بجائے اندرونی سفر پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اندرونی سفر خود کی تلاش کا سفر ہے اور یہی خودی یا خود آگہی خدا کی تلاش کا ذریعہ ہے۔ یہاں میں ایک حدیث قدسی کا ذکر ضرور کروں گی، جس کے مطابق پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا سوائے بندہ مومن کے دل میں۔ یعنی خدا کا مسکن انسان کا دل ہے۔ کیوں خلقت باہر ڈھونڈھیندی ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ اکثر لوگ سچائی کو باہر مادی دنیا میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت ان کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ بلے شاہ یہاں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل سچائی یا حق کی تلاش اندرونی ہے، باہر نہیں۔ منہ آئی بات نہ رہندی ہے، یعنی دل کی بات، سچائی جب دل میں آ جاتی ہے تو وہ چھپی نہیں رہتی۔ جس پایا بھید کلندر دا، راہ کھوجیا اپنے اندر دا، اوواسی ہے سکھ مندر دا، جتھے کوئی نہ جڑدی لیندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ ان اشعار میں بابا بلے شاہ قلندری کے راستے کی گہرائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں وہ اس راز کا ذکر کر رہے ہیں جو ایک قلندر کی زندگی میں پوشیدہ ہے، اور وہ اندرونی سفر جس کا مقصد سکون اور سچائی کو پانا ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ اس طرح ہے: جس نے قلندر کا راز پا لیا، وہ اپنے اندر کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ وہ رہنے والا ہے سکون کے مندر کا، جہاں کوئی طوفان یا مشکل نہیں پہنچ سکتی۔ جو بات دل میں آ جائے وہ چھپائے نہیں چھپتی۔ بلے شاہ یہاں اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ قلندر جو ایک روحانی مقام ہے کا راز وہی جان سکتا ہے جو اپنے اندر جھانکتا ہے اور اپنے اندر کا سفر طے کرتا ہے۔ جس پایا بھید قلندر دا میں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ روحانی راز یا بھید ان لوگوں کو ملتا ہے جو قلندری راستے پر چلتے ہیں۔ راہ کھوجیا اپنے اندر دا، اس بات کی نشاندہی ہے کہ روحانیت اور سکون کا اصل راستہ اپنے اندر کی تلاش میں ہے۔ دنیاوی لذتوں اور مادی کامیابیوں کی بجائے انسان کو اپنی روح کے اندر چھپی ہوئی سچائی اور حکمت کو جاننا چاہیے۔ اوواسی ہے سکھ مندر دا،
میں وہ اس انسان کی حالت کو بیان کر رہے ہیں جو سکون کے مندر میں رہتا ہے، یعنی جو انسان اپنے اندر کا راستہ پاتا ہے وہ روحانی سکون میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے، جہاں دنیاوی پریشانیاں، مشکلات یا کوئی طوفان نہیں پہنچ سکتا۔ ایک لازم شرط ادب دیے، سانو بات معلومی سب دیے، ہر وچ صورت رب دیے، کتے ظاہر کتے چھپیندیے، منہ آئی بات نہ رہندیے۔ ایک لازمی شرط ادب کی ہے، ہمیں سب باتوں کا علم ہے، ہر ایک چیز میں خدا کی صورت ہے، کہیں وہ ظاہر ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے، جو بات دل میں آ جائے وہ چھپائے نہیں چھپتی۔ ایک لازم شرط ادب دیے میں بلے شاہ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ روحانی ترقی اور سچائی کو پانے کے لیے ادب ایک بنیادی شرط ہے۔ ادب کا مطلب یہاں عاجزی اور احترام ہے، جو کسی بھی روحانی سفر میں سب سے ضروری عنصر ہے۔ جو لوگ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں انہیں ہر ایک چیز کے لیے ادب اور احترام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویورز، ادب کے حوالے سے سلطان باہو کا خوبصورت کلام ہے جس میں آپ فرماتے ہیں: تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح پھیر کے ہو، کتاباں پڑھیاں تے ادب نہ سکھیا، کی کرنا کتاباں پڑھ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے نہ ہی باہو، بھاویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو۔ یہاں پہ سلطان باہو ادب کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تسبیح پھیرنے سے یا کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر دل میں عبادت اور علم کا تکبر موجود ہو تو یہ سب محض ریاکاری ہے۔ اصل چیز ادب ہے۔ انکساری اور عاجزی کا رویہ ہی ہر عمل کو مقبول بناتا ہے اور خدا اور اس کی مخلوق کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ جس طرح دودھ جمانے کے لیے اس میں تھوڑا سا جاگ لگاتے ہیں تبھی اس سے دہی بنتا ہے، ورنہ اسے جتنا مرضی دیر ابالتے رہیں وہ لال تو ہو جائے گا مگر اس سے دہی نہیں بنتا۔ اسی طرح عبادت اور علم کے ساتھ ادب کی شرط لازمی ہے۔ سانو بات معلومی سب دیے، یعنی وہ اس بات کی سچائی سے واقف ہیں کہ ہر چیز میں ایک راز چھپا ہوا ہے اور جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اس کا علم ہوتا ہے۔ یہ ایک عارف یا ولی کا نقطہ نظر ہے جو دنیا کی ہر حقیقت اور واقعے میں خدا کی حکمت کو دیکھتا ہے۔ ہر وچ صورت رب دیے، ہر چیز میں خدا کی موجودگی ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی مخلوق یا کائنات کی کوئی اور چیز، ہر شے میں خدا کا عکس موجود ہے۔ بلے شاہ اس وحدت الوجود کے فلسفے کی وضاحت کرتے ہیں جس میں خدا کو ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود سمجھا جاتا ہے۔ کتے ظاہر کتے چھپیندیے، اس حقیقت کا بیان ہے کہ خدا کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی پوشیدہ، یعنی کچھ لوگوں کے لیے خدا کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگ اسے دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ معرفت کی بات ہے کہ جو انسان اپنی روحانی آنکھ کھول لیتا ہے وہ ہر جگہ خدا کو دیکھ سکتا ہے جبکہ باقی دنیا اس سے غافل رہتی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں: اساں پڑھیا علم تحقیقی ہے، اوتھے اکو حرف حقیقی ہے، ہور جھگڑا سب ودھیکی ہے، ایویں رولا پا پا بہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ یہاں بابا بلے شاہ
सादा लेकिन गहरी बसीरत के साथ बताते हैं कि हकीकी इल्म क्या है। इन अशार का तर्जुमा और तशरीह इस तरह है। हमने तहकीक वाला इल्म पढ़ा है, वहाँ सिर्फ एक ही हर्फ हकीकी है, बाकी सब झगड़ा गैर ज़रूरी है। यूं ही शोर मचाते रहते हैं, जो बात दिल में आ जाए वो छुपाए नहीं छुपती। असां पढ़िया इल्म तहकीकी है में बुल्ले शाह इस बात को बयान कर रहे हैं कि उन्होंने दुनियावी इल्म की गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन एक ख़ास मुकाम पर वो समझ गए कि हकीकी इल्म वो नहीं जो किताबों में है, बल्कि वो इल्म है जो सच्चाई और रूहानियत पर मबनी है। ओथे इक्को हर्फ हकीकी है, यानी जब वो इस हकीकी इल्म तक पहुँचे तो उन्होंने पाया कि सब कुछ एक ही हकीकत पर कायम है और वो हकीकत खुदा है। तमाम इल्म व मार्फत का मरकज़ सिर्फ़ एक हर्फ या एक हकीकत है जो वहदतुल वजूद की तरफ इशारा करती है, यानी खुदा की वहदत। और झगड़ा सब वधेकी है का मतलब ये है कि जो भी इस एक हकीकत से हट कर है वो गैर ज़रूरी और बेमानी झगड़ा है। एवें रोला पापा बहंदिए, लोग महज बेमकसद शोर मचाते रहते हैं और वो असल हकीकत को नहीं देख पाते। ये दुनियावी सरगर्मियाँ महज एक दिखावा और झूठा शोर है। शोह बुला साथी वख नहीं, बिन शोह ते दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं, ताई जान जुदाइयाँ सहंदी है, मुँह आई बात न रहंदी है। इसका तर्जुमा उर्दू ज़ुबान में इस तरह है कि भुला महबूब हमसे अलग नहीं है, बग़ैर महबूब के दूसरा कोई भी नहीं है, मगर देखने वाली आँख नहीं है, इसीलिए जुदाइयों का दुख सहते हैं। जो बात दिल में आ जाए वो छुपाए नहीं छुपती। शोह बुला साथी वक नहीं में बुल्ले शाह ये बता रहे हैं कि महबूब हमसे जुदा नहीं है, यानी खुदा हर वक्त हमारे करीब है। बिन शोह दे दूजा कख नहीं का मतलब है कि बग़ैर खुदा के दुनिया में कुछ भी मानी नहीं रखता। हर चीज़ का वजूद और मकसद सिर्फ़ उसी की ज़ात से है, बाकी सब कुछ बेमानी और आर्जी है। पर वेखन वाली अख नहीं, अगरचे खुदा हमारे करीब है लेकिन हम उसे देखने की सलाहियत नहीं रखते। हमारी आँखें दुनियावी मामलात में उलझी हुई हैं और हकीकत को देखने से कासिर हैं। ये रूहानी अंधापन है जहाँ इंसान हकीकत को पहचान नहीं पाता। ताई जान जुदाइयाँ सहंदिए, यानी इस अंधेपन की वजह से हम जुदाई का दुख सहते हैं। खुदा हमसे जुदा नहीं है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते और उसकी जुदाई का दुख महसूस करते हैं। व्यूअर्स, आखिर में आज के कलाम की रोशनी में मेरा आपके लिए पैगाम है कि ख़ुद से मोहब्बत करें और मोहब्बत फैलाएं। जब हम ख़ुद को पहचानते हैं, अपनी खूबियों और ख़ामियों के साथ ख़ुद को कबूल करते हैं, तो हम हकीकत में अपने अंदर की रोशनी को देख पाते हैं। ख़ुद से मोहब्बत करना दरअसल खुदा की मोहब्बत को महसूस करने की तरफ पहला कदम है। मुँह आई बात ना रहंदी है, इस कलाम में बाबा बुल्ले शाह हमें यही सिखा रहे हैं कि हम जो मोहब्बत अपने दिल में महसूस करते हैं उसे रोक नहीं सकते। वो ख़ुद ब खुद हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है और दूसरों तक पहुंचती है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।